ओम शांति 23 मार्च 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे चुप रहिबा मध्य बहुत भल गुण। तुमे चुप रही बाबा को मने पकाई चल तेबे बहुत रोजगार जमा करदेब। चुप रहिबा मध्य बहुत भल गुण। तुमे चुप रही बाबा को मने पकाई चल तेबे बहुत रोजगार जमा करदेब। प्रश्न, केउ कथा कर्म संन्यासर प्रतीक अटे जहाँकि तुमे कहि पारिब नाही? केउ कथा कर्म संन्यासर प्रतीक अटे जहाँकि तुमे कहि पारिब नाही? उत्तर, ड्रामा रे थिले करिनेबी। बाबा कहउछंती एहा तो कर्म संन्यास होईगला। तुमको कर्म तो निश्चित करिबाकु हेबो। बिना पुरुषार्थरे तो पानी मध्य मिली पारिब नाही। सेथिपाई ड्रामा कही छाड़ी देबा उचित नुहे। नुआ राजधानी रे जदि उच्च पद पाइबार अछि तेबे खूब पुरुषार्थ कर। ओम शांति। प्रथमे पिलामानकु सावधानी मिलुछि। बाबा को मने पकाओ एवं तांकर संपत्ति अर्थात स्वर्ग दुनिया को मने पकाओ। मनमना भव एही शब्द मध्य व्यासदेव ही लेखिछंती। बाबा संस्कृत रे तो बुझाई नाहंती, बाबा तो हिंदी रे ही बुझाइछंती। पिला मानकु कहउछंती जे बाबा को एवं वर्षा को मने पकाओ। एहा तो बहुत सहज कथा। हे पिला माने मते मने पकाओ। लौकिक पिता एभली कहिबे नाही जे पिला माने मते मने पकाओ। एहा हेउछि नुआ कथा। बाबा कहउछंती हे संतान माने मु निराकार बाबा मते मने पकाओ। एकथा मध्य संतान माने जानिछंती जे आत्मिक पिता आम आत्मा मानक सहित कथावार्ता हेउछंती। घड़ी घड़ी पिला मानकु कहिबे जे तुमे माने बाबा को मने पकाओ, एहा शोभा पाउ नाही। जेबे कि पिला माने जानिछंती आमर कर्तव्य हेला बाबा को मने पकाइबा, तेबे जाई विकर्म विनाश हेबो। तेणु पिला मानकु निरंतर बाबा को मने पकाइबार चेष्टा करिबाकु हेबो। वर्तमान समय रे तो केही भी निरंतर स्मरण करि परिबे नाही। सेथिपाई समय लागिबो। ब्रह्मा बाबा मध्य कहउछंती मु मध्य निरंतर स्मरण करि पारु नाही। सेभली अवस्था तो शेष समय रे ही हेबो। तुम संतान मानकु प्रथमे बाबा को स्मरण करिबार पुरुषार्थ ही करिबाकु हेबो। शिव बाबा ठारू वर्षा मिलुछि। एहा भारतवासी मानकर ही कथा अटे। एठारे तो दैवी राजधानीर स्थापना हेउछि। अन्य जेउ धर्म स्थापक माने निज धर्मर स्थापना करंती सेथिरे कौनसी कष्ट न थाए, कारण सेमानक पछे पछे तांको धर्मर आत्मा माने परम धामरु आसीबाकु लागि थांती। एठारे तो जेउ माने देवी देवता धर्मर आत्मा अछंती सेमानकु ज्ञान द्वारा जागृत करिबाकु पडुछि। सेथिपाई केते कष्ट करिबाकु पडुछि। गीता भागवत आदि शास्त्र मानकरे मध्य एक कथा नाही जे भगवान संगमरे राजधानी स्थापन करिथांती। गीतारे लेखा जाइछि जे पांडव माने पहाड़ उपरकु चली गले, प्रलय होईगला आदि आदि। वास्तव रे एभली किछि कथा तो नाही। तुमे माने एबे भविष्यत 21 जन्म पाई पाठ पढुछ। अन्य सबु स्कूल मानकरे एही दुनिया पाई ही पाठ पढ़ाई थांती। साधु संत आदि जी भी अछंती सेमाने भविष्यत पाई ही पाठ पढ़ाई थांती। कारण सेमाने भाबंती आमे शरीर छाड़ी मुक्ति धाम को चली जिबु, ब्रह्मरे लीन होई जिबु, आत्मा परमात्मा को सहित मिसी जिवो। तेबे ताहा मध्य भविष्यत पाई हेला ना, किंतु भविष्यत पाई पाठ तो एकमात्र बाबा ही पढ़ाई थांती, अन्य केही नुहंती। गायन मध्य रहिछि समस्तंकर सद्गति दाता केवल जणे। सेमाने सबु तो अयथार्थ होई गले। एकथा बाबा ही आसी बुझाउछंती। सेमाने मध्य साधना करि चलिछंती, किंतु ब्रह्मरे लीन हेबार साधना अयथार्थ अटे।
ବାସ୍ତବରେ ଲୀନ ତ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମ ମହତ୍ତତ୍ଵ କୌଣସି ଭଗବାନ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ହେଲା ଭୁଲ କଥା। ମିଥ୍ୟା ଖଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ ମିଥ୍ୟା ହିଁ କହିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ ହିଁ କହିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ ଭାରତରେ ଥିଲା, ଯାହାକି ଏବେ ମିଥ୍ୟା ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଶିବ ବାବା ହିଁ ଆସି ଭାରତକୁ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିବ ତ ଆସନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ନାମ ରୂପରୁ ନିଆରା। ତାଙ୍କର କେବଳ ଯାହା ମହିମାର ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ପତିତ ପାବନ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ତାହା ତ କେବଳ ଶୁଆ ଭଳି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ବାବା ହିଁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଶିବ ଆସି କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଆସିବେ ବି କିପରି। ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ନାମ ରୂପରୁ ନିଆରା, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ପୁଣି ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହିଁ ଆସି ଭାରତକୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରୁଛି। କେହି ତ ପତିତ ପାବନ ହୋଇଥିବେ ନା। ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଭାରତର କଥା। ଭାରତ ହିଁ ପତିତ ଅଟେ। ପତିତ ପାବନକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ ଶୈତାନର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ବୋମା ଆଦି ତିଆରି କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ହିଁ ହେବ। ବିନାଶ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେପରି ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ରାବଣର ରାଜ୍ୟ କେବେ ସମାପ୍ତ ହେବ? ଭାରତବାସୀମାନେ କହିବେ ଯେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିବେ। ତୁମେମାନେ ବୁଝାଉଛ ଶିବ ବାବା ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହି କଥା ଆଉ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୋତେ ମନେ ପକାଇବ ତେବେ ଆତ୍ମାରେ ଥିବା ଖାଦ ବାହାରିଯିବ। ତୁମେମାନେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲ, ଏବେ ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ଖାଦ ମିଶିଯାଇଛି। ତାହା ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାହାରିବ। ଏହାକୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଉଛି। ମୁଁ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟେ। ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ସୁନାକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ସେଥିରୁ ଖାଦ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ସୁନାରେ ଖାଦ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଆଁରେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଲା କାମଚିତା, ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନଚିତା। ଏହି ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଖାଦ ବାହାରିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପୁରୀକୁ ଯିବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ବର୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲେ। ବାବା ହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏହି ପଦ ଦେଇଥିଲେ। ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ବିଲକୁଲ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିଛ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ପଚାରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଗୀତାରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ଏହି କଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ସେ ଭଗବାନ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ମିଳୁଛି। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମତ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ ହେବ। ସେହି ଜଣଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ଗୀତାର ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁଣି ଶରୀରଧାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୀତାର ଭଗବାନ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି। ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ବହୁତ ଭୁଲ ଧାରଣା ରହିଛି। ରାଜଯୋଗ ତ ବାବା ହିଁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର।
ପ୍ରଥମତଃ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିବା, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଗୀତାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିବା, କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିବା, ଏସବୁ ହେଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୁଲ। କଳ୍ପ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନା, ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ପାବନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ପ୍ରେରଣା ଶବ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଯଦିଓ କୁହାଯାଉଛି ଶଙ୍କରଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ବୋମା ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଯଜ୍ଞରୁ ହିଁ ବିନାଶର ଜ୍ୱାଳା ବାହାରିଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ କେହି ପ୍ରେରଣା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ତ ବିନାଶ ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସାରା ପାଠ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ପରେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କରଙ୍କର ପାଠ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ରଚନା କରିଥାନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ତୁମେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମାବଂଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହିଁ ପୁନର୍ବାର ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବାବା ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବଡ଼ ମମ୍ମା ବା ମା କୁହାଯାଉଛି। ସିଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗଦମ୍ବା ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ପାଳନା କରିବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର କଳସ ମାତାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୀଣା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସବୁଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବାକି ବୀଣା ବା ବାଜା ଆଦି କିଛି ନାହିଁ। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମୁରଲୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା। ଦେବୀମାନଙ୍କର ନାମ ତ ବହୁତ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଦେବୀମାନଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଉଛି। ତୁମେ ଏବେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛୁ, ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହୋଇ ନିଜର ହିଁ ପୂଜା କରିବୁ। ଏବେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ, ପୁଣି ଆମେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବୁ, ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା। ଦେବୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ କି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତିଆରି ହେଉଛି। ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ମଧ୍ୟ ସେହିମାନଙ୍କର ବହୁତ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ପୂଜ୍ୟ ଏବଂ ପୂଜାରୀ ଆମେ ହିଁ ହେଉଛୁ। ଶିବ ବାବା ତ ସର୍ବଦା ପୂଜ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ, ସେହିମାନେ ହିଁ ପୂଜାରୀ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା ନିଜେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ଏବଂ ନିଜେ ହିଁ ପୂଜାରୀର ସିଡ଼ି ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବିନା ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କାହାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହିଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। 84 ଜନ୍ମର ସିଡ଼ି ଭାରତବାସୀ ହିଁ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କର ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ଆମେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ, ପୁଣି ଆମେ ପୂଜାରୀ ହୋଇଛେ। ହମ୍ ସୋ ସୋ ହମ୍ର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛ। ଆତ୍ମା କେବେ ପରମାତ୍ମା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ହମ୍ ସୋ ସୋ ହମ୍ର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ହମ୍ ସୋ ଦେବତା, ସୋ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ସୋ ବୈଶ୍ୟ ହେଉଛେ। ହମ୍ ସୋର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅର୍ଥ ହିଁ ନାହିଁ। ପୂଜ୍ୟ ଏବଂ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ କେହି ପୂଜାରୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହେଉଛ। ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଳିଯାଇଛି। ହମ୍ ସୋ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ। ହମ୍ ଆତ୍ମା ନିର୍ବାଣ ଧାମର ନିବାସୀ ଅଟୁ। ଏହି ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ହିଁ ଆସି ସୃଷ୍ଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ଏପରି ନୁହେଁ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସର୍ଜନା କରୁଛି। ନା, ପୁରୁଣାକୁ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସୁଛି। ବାବା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ତିଆରି ହେଉଛି, ପୁରୁଣା ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏସବୁ ହେଲା ବେହଦର କଥା। ତୁମେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ ସାରା ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। କଳ୍ପକଳ୍ପ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ପଦ ପାଇଛନ୍ତି, ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଚାଲିଛନ୍ତି।
एमिति भी नुहे जे ड्रामारे जहा पुरुषार्थ करिथिबि ताहा ही हेबो। प्रथमे पुरुषार्थ करिबा को पड़ी थाए। पुणी कहा जाए कल्प पूर्वरु मध्य एही भली पुरुषार्थ करिथिली। सर्वदा पुरुषार्थ को बड़ कुहा जाउछि। प्रारब्ध को देखि बसी जिबा उचित नुहे। पुरुषार्थ बिना प्रारब्ध मिली परिबो नाही। पुरुषार्थ न कले पानी मध्य पी परिबो नाही। कर्म संन्यास अक्षर ही भूल अटे। बाबा कहउछन्ति गृहस्थ व्यवहार रे मध्य रुह। बाबा समस्तंकु तो एठारे अर्थात आबुरे रखिबे नाही। शरणागति शब्दर मध्य गायन रहिछि। भट्टी अर्थात सांगठनिक जोग हेबार थिला, कारण सेमानकु निर्यातना दिया जाउथिला। तेणु बाबांक पाखरे आसी शरण नेइथिले। शरण तो देबाकु पड़िबो ना। शरण तो केवल परमपिता परमात्मा को निकटरे निया जाई थाए। गुरु आदि निकटरे शरण निया जाए नाही। जेतेबेले बहुत दुख भोगी थांती सेतेबेले दुखरे व्यतिव्यस्त होई आसी शरण नेई थांती। गुरु मानक पाखकु केही व्यतिव्यस्त होई जाई न थांती। सेठाकु तो एमिति ही जाई थांती। तुमे रावण द्वारा बहुत हैरान होइछ। एबे राम अर्थात बाबा आसीछंती रावण ठारू मुक्त करिबा पाई। सिए ही तुमको शरण को नेउछंती। तुमे माने कहूछ बाबा मु आपणकर अटे। गृहस्थ व्यवहार रे रही मध्य शरण शिव बाबांक निकटरे नेइछ। बाबा मु आपणकर मतरे ही चलिबी। बाबा श्रीमत देउछंती गृहस्थ व्यवहार रे रही केवल मते मने पकाओ एवं आउ समस्तंकर स्मृति को त्याग करि दियो। मते स्मरण करिले ही विकर्म विनाश हेबो। केवल शरण नेबार कथा नाही, सबु किछि जोग उपरे ही निर्भर करुछि। बाबांक बिना एही भली केही बुझाई परिबे नाही। पिला माने बुझुछंती बाबांक पाखरे एते लक्ष लक्ष केउंठी आसी रहिबे। प्रजा मध्य निज निज घरे रही थांती। राजांक पाखरे कोन समस्ते रही थांती कि? तेबे तुमको केवल गोटिए कथा कुहा जाउछि जे केवल जनकु ही मने पकाओ। बाबा मु आपणकर अटे। आपण ही मुहूर्तक मध्यरे सद्गति देवा वाला अटंती। राजयोग शिखाई राजांकर राजा करुछंती। बाबा कहउछंती जेउ माने कल्प पूर्वरु बाबांकर वर्षा नेइछंती सेही माने ही आसी नेबे। शेष पर्यंत समस्तंकु आसी बाबांक ठारू वर्षा नेबार अछि। वर्तमान तुमे पतित होइथिबा कारणरू निजकु देवता कहि परिबो नाही। बाबा सबु कथा बुझाउछंती। बाबा कहउछंती हे मोर नयन पितुळा माने जेतेबेले तुमे माने सत्य जुग को आसुछ सेतेबेले तुमे 1 ठारू राजत्व आरंभ करुछ। अन्य धर्मावलंबी मानकर तो जेतेबेले बहुत वृद्धि हेबो लक्ष लक्ष संख्या रे होई जिबे सेतेबेले जाई राजत्व आरंभ करिवे। तुमको लढ़ई आदि करिवार आवश्यकता नाही। तुमे माने जोग बल द्वारा बाबांक ठारू वर्षा प्राप्त करुछ। तेणु चुप रही केवल बाबांको एवं वर्षा को स्मरण कर। शेष समय तुमे चुप रहिबो एवं एही चित्र सबु किछि भी कामरे आसीबो नाही। तुमे हुशियार होई जिवो। बाबा कहउछंती केवल मते मने पकाओ तेबे विकर्म विनाश हेबो। एबे कर न कर तुम मानकर इच्छा। कौनसी देहधारीर नाम रूपरे फसिबार नाही। बाबांको स्मरण कर तेबे अंतमति सोगति अर्थात अंतिम स्मृति अनुसारे गति होई जिवो। तुमे मो पाखको आसी जिवो। जेउ माने फुल पास हेबे सेही मानकु राजत्व मिलिबो। सबु किछि जोगर यात्रा उपरे निर्भर करुछि। आगको गले नुआ नुआ माने मध्य बहुत आगको चली जिवे। अच्छा मीठा मीठा शिकिल धे संतान मानक प्रति माता पिता बापदादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बापदादांकु नमस्ते 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 सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट कौनसी देहधारीर नाम रूपरे आकर्षित हेबार नाही। एकमात्र बाबांकर श्रीमतरे चाली सद्गति को प्राप्त करिबाकू हेबो। चुप रहिबाकू हेबो। कौनसी देहधारीर नाम रूपरे आकर्षित हेबार नाही।
एकमात्र बाबांकर श्रीमतरे चाली सद्गति को प्राप्त करने हेब, चुप रहिबाकु हेब। 2 नंबर पॉइंट, भविष्यत 21 जन्म पाई भल भावरे पढ़िबाकु हेब एवं अन्य मानकु पढ़ाइबाकु हेब। निजे पढ़िबा सहित अन्य मानकु पढ़ाइबा द्वारा ही नाम विख्यात हेब। भविष्यत 21 जन्म पाई भल भावरे पढ़िबाकु हेब एवं अन्य मानकु पढ़ाइबाकु हेब। निजे पढ़िबा सहित अन्य मानकु पढ़ाइबा द्वारा ही नाम विख्यात हेब। वरदान, मनमत परमत को समाप्त करी श्रीमत आधार रे पदम्र रोजगार जमा करुथिबा पद्मा पदम भाग्यशाली भव। मनमत परमत को समाप्त करी श्रीमत आधार रे पदम्र रोजगार जमा करुथिबा पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रीमत अनुसारे चालुथिबा आत्मा माने गोटिए संकल्प मध्य मनमत बा परमत अनुसारे करिपारिबे नाही। तुमर स्थितिर गति जदि क्षिप्र हेउ नाही तेबे निश्चित भावरे श्रीमतरे किछि ना किछि मनमत बा परमतर मिश्रण होइछि। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मार संस्कार अनुसारे जो संकल्प उत्पन्न होइथाए ताहा स्थिति को टळमळ करिथाए। सेथिपाई निजे चेक कर एवं कराओ। बिना श्रीमतरे गोटिए पाद भी न पड़ू तेबे जाई पदम्र रोजगार जमा करी पद्मा पदम भाग्यशाली होई परिबो। स्लोगान, मन भितरे समस्तंकर कल्याणर भावना कायम रहू। एहा ही हेउछि विश्व कल्याणकारी आत्मार कर्तव्य। मन भितरे समस्तंकर कल्याणर भावना कायम रहू। एहा ही हेउछि विश्व कल्याणकारी आत्मार कर्तव्य। अव्यक्ति सारा, निश्चयर मूलदुआ को मजबूत करी सर्वदा निर्भय एवं निश्चिंत रुह। परिस्थिति जेउ भली भी होइथाउ किंतु निश्चय बुद्धि पिला माने सबु परिस्थिति रे निजर स्वस्थितिर शक्ति द्वारा सर्वदा निजको विजयी अनुभव करिथांती। चाहे दुनियार लोक हुअन्तु बा ब्राह्मण परिवारर संबंध संपर्क रे थिबा आत्मा माने भाबंतु बा कुहन्तु जे ये हारी गला किंतु ताहा पराजय नुहे विजय अटे। जदि कौनसी भी सेवार संगठनर बा प्रकृतिर परिस्थिति स्वस्थिति को बा निजर श्रेष्ठ स्थिति को टळमळ करुछि तेबे एहा मध्य कर्म बंधन मुक्त स्थिति नुहे। तेणु एही भली बंधन ठारू मध्य मुक्त हुओ। ओम शांति।